Surah kita mulai ya. Surah Al-Qasas mulai daripada ayat 40. Surah Al-Qasas ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aghazna, maka telah kami ambil akan mereka. Dalam bracket seksa. Dalam bracket seksa. Wa junudahu, dan tentera-tenteranya. Fanabaznahum, maka telah kami campakkan akan mereka. Maka telah kami campakkan akan mereka. Fil yammi, dalam laut. Fanzur, maka lihatlah oleh engkau. Kaifa, bagaimana. Kana, adalah ia. Akibatu, kesudahan. Az-zalimin, orang-orang yang zalim. Sambung lagi. Wa ja'alnahum, dan telah kami jadikan akan mereka. Dan telah kami jadikan akan mereka a'immah, ketua-ketua. Yad'una, mereka mengajak. Ilan nar, kepada neraka. Wa yauma, dan pada hari al-qiyamah, kiamat. La yunsorun, tidak mereka ditolong. Ayat 42. Wattaba'nahum, dan telah kami ikutkan akan mereka. Fi hazi, pada ini, ad-dunya, dunia, laknatan, laknat. Wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat, mereka minal makbuhin, min daripada, al makbuhin, orang-orang yang diburukkan. Orang-orang yang diburukkan. Saya masuk semula. Kesombongan cerita ini ialah kesombongan Fir'aun dan pembesar-pembesarnya tidak mahu menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Akibatnya, fa'aghaznahum,
maka telah kami seksa akan mereka. Auzna ni ada makna ambil, ada makna seksa, ada makna mula. Tapi tengok ayatnya, kalau kat sini ni ambil cara keras. Jadi maksudnya ialah seksa. Maka telah kami seksa akannya, wa junudahu dan tentera-tenteranya. Fanambaznahum, maka telah kami campakkan akan mereka fil yammi dalam laut. Fanzur, maka lihatlah oleh engkau, kaifa kana akibatu zalimin, bagaimana adalah ia kesudahan orang-orang yang zalim. Ya, seumpama Fir'aun itu. Akhirnya, Allah tenggelamkan mereka ke dalam laut. Allah telah memberi laluan kepada Nabi Musa dan Bani Israel melalui Lautan Merah. Pada masa itu, lautan itu benar-benar terbelah. Terbelah, ia diumpamakan sebagai jalan raya yang mereka lalui untuk menyeberang. Rupanya belahan laut ini semata-mata untuk memberi kesempatan kepada Nabi Musa dan Bani Israel untuk lepas daripada kejaran Fir'aun. Malangnya, Fir'aun dan tentera-tenteranya mengejar Musa dan Bani Israel. Rupanya, belahan laut itu adalah jerat buat mereka. Sampai mereka di tengah-tengah lautan, Allah cantumkan semula air tadi. Maka tenggelamlah mereka, mati mereka. Itulah kesudahan orang-orang yang zalim seperti Fir'aun dan juga pembesar-pembesarnya. Ya. Jadi hal ini ia adalah pengajaran buat tiap-tiap umat supaya jangan menafikan ajaran yang dibawa oleh Rasul-Rasul Allah. Rasul-Rasul adalah manusia pilihan daripada Allah. Bukan semua manusia boleh jadi Rasul. Tapi yang jadi Rasul itu adalah pilihan daripada Allah. Kalau ikut logik dalam logiknya, di manalah Musa dan Bani Israel boleh menewaskan kerajaan Fir'aun yang besar, yang kuat dengan kekuatan bala tentera. Ya, pada segi akal memang tak dapat sampai bila-bila pun nak menjatuhkan kerajaan Fir'aun. Tapi tengok Allah, nak menjatuhkan sekelip mata saja. Ya, hanya alasan dia mengejar Musa dan Bani Israel sampai ke tengah lautan, Allah tenggelamkan, habis, selesai kerajaan Fir'aun. Tengok ya, Allah punya kuasa. Wajalnahum, dan telah kami jadikan akan mereka ni maknanya Bani Israel, di dunia, a'imah, ya, ketua-ketua. Jadi pemimpin, Wajalnahum a'immatan, dan telah kami jadikan akan mereka di dunia a'imah. Ya, ketua-ketua, pemimpin-pemimpin. Ini Bani Israel, ini bukan Bani Israel, ini Fir'aun. Ya. Fir'aun dan pembesar-pembesarnya jadi ketua-ketua di dunia ini. Yad'una ilan nar, mereka mengajak kepada neraka. Ya, mereka mengajak kaumnya untuk masuk ke dalam neraka. Wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat, la yunsarun, tidak mereka ditolong. Tidak ada siapa yang dapat menolak daripada azab Allah. Wattaba'nahum fi hazid dunya la'natan, dan telah kami ikutkan akan mereka pada ini dunia laknat. Apa maksudnya? Di dunia Allah iringkan laknat buat mereka. Jadi setiap yang membaca Al-Quran menceritakan tentang Fir'aun, masing-masing
ia adalah satu laknat buat Firaun. Ya, jadi di dunia sentiasa mendapat laknat. Wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat, mereka minal makbuhin, daripada orang-orang yang diburukkan. Mana di dunia mulia, ya, di akhirat besok mereka buruk, hina. Macam tu bahasanya. Baik, sambung lagi ayat yang ke-43. Walakot, dan demi sesungguhnya. Ataina, telah kami berikan. Musa akan Musa. Al-kitaba akan kitab. Min daripada. Ba'dima, sesudah sahaja. Ahlakna, telah kami binasakan. Matu saja. Ba'di, sesudah. Mas, sahaja. Jadi sesudah sahaja. Ahlakna, telah kami binasakan. Al-Qurun, umat-umat. Al-Ula, yang terdahulu. Basair, beberapa keterangan. Linnas, bagi manusia. Wahudan, dan petunjuk. Warahmatan, dan rahmat. La'allahum, mudah-mudahan mereka. Yatazakkarun, mereka ambil ingatan. Simak semula. Walaqad ataina Musal kitaba, dan demi sungguhnya telah kami berikan akan Musa akan kitab. Ya, Allah telah memberikan kitab Taurat kepada Musa. Mim ba'dima ahlaknal qurunal ula, daripada sesudah sahaja telah kami binasakan umat-umat yang terdahulu. Iaitu umat dahulu, kaum Nuh, dah habis. Kaum Ad, dah habis. Kaum Samud, dah habis. Ya. Allah berikan kepada Musa pula kitab. Ya. Kitab Taurat. Basair linnas. Ya, beberapa keterangan bagi manusia. Iaitu keterangan yang ada dalam kitab itu. Semua menjadi, ya, keterangan atau cahaya hati. Wahudan, dan juga petunjuk. Petunjuk daripada kesesatan. Warahmatan, dan menjadi rahmat kepada yang beriman. La'allahum yatazakkarun, mudah-mudahan mereka ambil ingatan atau ambil pelajaran. Ya. Bersama lagi ayat yang ke-44. Wa ma kunta, dan tiada adalah engkau. Wa ma kunta, dan tiada adalah engkau. Fi janibil gharbi, di pinggir sebelah barat. Di pinggir sebelah barat. Di waktu qadaina, telah kami serahkan. Di waktu qadaina, telah kami serahkan. Ila Musa, kepada Musa.
Al-amro, al-amro ya, akan perkara. Bracket perintah. Wa ma kunta dan tiada adalah engkau minas syahidin daripada orang-orang yang menyaksikan. Saya mas mula. Wa ma kunta bijanibil gharbi dan tiada adalah engkau. Engkau ni Nabi ya, Muhammad. Di pinggir sebelah barat. Ya, Muhammad, ia tidak berada di pinggir sebelah barat. Iaitu di Gunung Tur atau Jabal Tur. Ya, Nabi tak ada berada di situ. Yang mana iz qadaina ila Musa. Di waktu telah kami serahkan kepada Musa al-amra akan perintah ataupun urusan. Ya, urusan membawa risalah untuk Firaun dan kaumnya. Ya, Nabi tidak ada berada ketika itu. Wa ma kunta minas syahidin dan tiada adalah engkau ya Muhammad minas syahidin daripada orang-orang yang menyaksikan. Dan kau juga masa itu tak ada lagi. Kau tidak menyaksikan lagi bagaimana ya Musa menghadapi Firaun. Baik, sambung lagi ayat 45. Walakinna dan akan tetapi kami. Dan akan tetapi kami. Ansya'na telah kami wujudkan kurunan akan umat-umat. Atau wala maka telah berkepanjangan ia. Maka telah berkepanjangan ia. Masdar ni. Bentuk masdar. Tapi kita kena sebut madi. Sebab tawala tu madi. Tatawala telah berkepanjangan ia. Alaihim atas mereka. Al-umur oleh umur. Bracket masa. Dalam bracket masa ya. Wa ma kunta dan tiada adalah engkau sawiyah yang berdiam. Yang berdiam. Fi ahli pada penduduk Madian. Tatslu ia bacakan. Alaihim atas mereka. Tatslu bukan ia ya, engkau bacakan. Balik kepada kunta. Tatslu engkau bacakan. Alaihim atas mereka. Ayatina akan ayat-ayat kami. Walakinna dan akan tetapi kami
Dan akan tetapi kami, kunna adalah kami, mursalin, yang mengutus. Bracket Rasul-Rasul. Semak semula. Walakinna ansha'na kurunan. Dan akan tetapi kami, maksudnya Allah, telah kami wujudkan akan umat-umat. Ya, sesudah Musa, ya, Allah wujudkan umat-umat. Fatawala alaihim umur. Maka telah berkepanjangan ia atas mereka oleh umur ataupun masa. Masa berlalu begitu lama. Ya. Wa ma kunta sawiyah fi ahli Madyan. Dan tiada adalah engkau ya Muhammad yang berdiam pada penduduk Madian. Nabi juga tidak berada di Madian. Tatslu alaihim ayatina. Engkau bacakan atas mereka akan ayat-ayat kami. Mana engkau juga dia tidak membacakan ayat kami kepada mereka. Walakinna kunna mursilin. Dan akan tapi kami adalah kami yang mengutus. Mana kami yang mengutus Rasul-Rasul. Itu pemberitahuan kepada Nabi. Ayat ini. Ayat yang ke-46. Wa ma kunta dan tiada adalah engkau. Dan tiada adalah engkau. Bijanibit tur. Di sebelah Gunung Tur. Di sebelah Gunung Tur. Is di waktu nadaina telah kami seru. Walakin dan tetapi rahmatan rahmat mir rabbika daripada Tuhan engkau. Litunzira supaya engkau beri ancam. Kauman akan kaum ma tiada atahum telah datang ia kepada mereka. Min nazir daripada pemberi ancam. Min qablika daripada sebelum engkau. La'allahum mudah-mudahan mereka yatazakkarun mereka ambil ingatan. Baik, saya masuk mula. Wa ma kunta bijanibit tur. Dan tiada adalah engkau di sebelah atau di pinggir Gunung Tur. Allah mengatakan kepada Nabi bahawa wahai Muhammad, engkau masa itu tidak berada di Gunung Tur. Ya, ketika Musa berada di situ. Iznadaina. Di waktu telah kami seru. Mana Allah panggil ya Nabi Musa alaihissalam. Ya, suruh mendekati api itu. Ya.
ketika di Gunung Tur. Dan Allah mengatakan, akulah Allah. Jadi di situ, ya, masa itu Nabi Musa berkata-kata dengan Allah Ta'ala. Engkau tidak berada di situ, ya Muhammad. Walakin, dan tetapi rahmatan, rahmat min rabbika, rahmat daripada Tuhan engkau. Mana Allah mengutuskan Nabi, ia adalah satu rahmat buat Nabi. Litunzira, tujuannya supaya engkau beri ancam kauman akan kaum. Ma'atahu min nazir, tiada telah datang ia kepada mereka daripada pemberi ancam min qablika, daripada sebelum engkau. Jadi Allah mengutuskan Nabi sebagai Rasul untuk memberi ancaman atau peringatan kepada kaumnya. Yang mana kaum ataupun Quraisy ini, bangsa Quraisy ini, ia tidak ada sebelumnya rasul-rasul yang datang kepada mereka. Kalau Bani Israel atau Yahudi, mereka didatangi rasul begitu kerap, sehingga sampai kepada zaman Nabi Isa alaihissalam pun masih rasul Yahudi. Itu kepada ahli kitab. Tapi kepada bangsa Quraisy, sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak ada seorang nabi pun datang dia memberi peringatan kepada bangsa Quraisy. Sehinggalah Nabi SAW dilantik menjadi Rasul Allah. Disitulah baru adanya nazir, pemberi ancam. Apa tujuannya? La'allahum yatazakkarun, mudah-mudahan mereka ambil ingatan atau ambil pelajaran. Baik, sama lagi, walaulah. Kejap ya. Walaulah, dan jikalau tidak. Bahwa tusibahum, ia menimpa akan mereka. Ia menimpa akan mereka musibatun, oleh satu musibah. Bima, dengan sebab apa yang qaddamat, telah mendahulukan ia aidihim, oleh tangan-tangan mereka. Fayaqulu, lalu mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, laula, kenapa tidak, arsalna, engkau utuskan, ilaina, kepada kami, rasulan, akan seorang rasul, fanattabi'a, maka kami mengikut, ayatika, akan ayat-ayat engkau, wa nakuna, dan kami jadi minal mu'minin, daripada orang-orang yang beriman. Saya masuk mula.
Walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim. Dan jikalau tidak bau ia menimpa akan mereka oleh satu musibah dengan sebab apa yang telah mendahulukan ia oleh tangan-tangan mereka. Maknanya mendahulukan tangan-tangan mereka itu maknanya perbuatan jahat yang mereka lakukan, perbuatan kufur yang mereka lakukan. Jadi tujuannya di sini atau dimaksudkan di sini, besok pada hari kiamat, ya supaya tidak mereka mengatakan ketika Allah azab mereka, supaya mereka tidak mengatakan, ya Allah kenapalah ya engkau azab kami. Ya. Jadi hal ini untuk ingatan mereka. Wa yaqulu, maka mereka berkata, bila mereka berhadapan dengan azab di akhirat ni, mereka berkata apa? Rabbana laula arsalta ilaina rasulan. Wahai Tuhan kami, kenapa tidak engkau utuskan kepada kami akan seorang rasul? Fanattabi ayatika, maka kami mengikut akan ayat-ayat engkau. Wa nakuna minal mu'minin, dan kami jadi daripada orang-orang yang beriman. Allah ingatkan supaya tidak berlaku di akhirat besok mereka buat alasan. Ya Allah, kenapalah engkau azab kami? Ya Allah, kenapa engkau tak utuskan kepada kami seorang rasul yang boleh kami ikuti ayat-ayat engkau dan kami jadi orang mukmin? Ya, tidaklah kami diazab seperti ini. Supaya tidak mereka mengatakan demikian ketika Allah Ta'ala mengazab mereka. Inilah maksud ayat ini. Ya. Sebab itu Allah utuskan Rasul Nabi SAW sebagai Rasul mereka, supaya besok di akhirat mereka tidak boleh berdalih. Ya Allah, kenapa engkau tidak turunkan Rasul? Rasul diturunkan sebenarnya. Mereka saja yang tak ikut. Ya. Baik, sambung lagi ayat yang ke-48. Falamma, maka manakala ja'ahum, telah datang ia kepada mereka, al-haqqu, oleh kebenaran, min indina, daripada sisi kami, qalu, telah berkata mereka, laula, kenapa tidak, utia, telah didatangkan ia, misla, seumpama, ma, apa yang, utia, telah didatangkan ia, Musa, kepada Musa. Awalam, dan adakah tidak, yakfuru, mereka kufur, bima, dengan apa yang, utia, telah diberikan ia, Musa, kepada Musa, min qablu, daripada dahulu. Qalu, telah berkata mereka,
Sihroni, dua ahli sihir. Tazahara, telah berbantu-bantuan keduanya. Waqalu, dan telah berkata mereka, inna, sesungguhnya kami, bikullin, dengan masing-masing, kafirun, orang-orang yang kafir. Semak semula. Falamma ja'ahumul haq, maka manakala telah datang ia kepada mereka oleh kebenaran. Mereka di akhirat nanti beralasan kenapa tak didatangkan Rasul. Sedangkan kebenaran dah sampai kepada mereka. Rasul dah sampai kepada mereka. Kebenaran daripada sisi kami, iaitu si Allah. Qalu, telah berkata mereka, laula utiya misla ma utiya Musa. Kenapa tidak telah didatangkan ia seumpama apa yang telah didatangkan ia kepada Musa? Kenapa Rasul ni tidak membawa tanda macam mana Musa membawa tanda-tanda? Maksudnya tanda-tanda itu seperti tongkat jadi ular, tangan putih, ataupun boleh keluarkan unta, unta daripada celak batu. Mereka nak macam itulah. Kenapa Muhammad tak boleh buat macam mana Musa buat? Jawapan wahyu, awalam yakfuru bima utiya Musa min qablu. Dan adakah tidak mereka kufur dengan apa yang telah didatangkan ia kepada Musa daripada dahulu? Bukankah Musa juga mendatangkan mukjizat buat mereka kaumnya? Qalu, telah berkata mereka ketika itu, sihroni tazahar. Umat masa itu mengatakan, ini adalah dua ahli sihir, keduanya berbantu-bantuan. Jadi Musa dan Harun dituduh ahli sihir yang saling tolong-menolong. Qalu, waqalu, dan telah berkata mereka, inna bikullin kafirun. Sesungguhnya kami dengan masing-masing orang-orang yang kafir. Kafir ni makna tak percaya. Jadi kalau disusun ayat mengikut nahu, inna kafiruna. Sesungguhnya kami orang-orang yang kafir, bikulin, dengan masing-masing. Maknanya semua dia tak percaya. Kafir tak percaya. Semua atau masing-masing semua kami tak percaya. Itulah jawapan mereka. Jadi sebenarnya helah saja. Kalau nak beriman, beriman. Tak perlu kepada minta itu dan ini. Sebab kedatangan Quran juga sudah cukup membuktikan satu wahyu yang mengalahkan ahli ilmu ketika itu. Ahli-ahli ilmu, penyusun-penyusun syair yang mahir dalam ilmu, dia pun tidak sanggup nak membuat syair lagi. Kerana yang disampaikan oleh Nabi SAW itu dah lebih daripada syair. Keindahan bahasa. Jadi, sebenarnya helah saja mereka minta itu dan ini. Baik, sampai situ dulu. Akan datang kita sambung lagi ayat 49. Baik, kita teruskan dengan kuliah selanjutnya. Pelajaran sorf.
Baik ya. Sampai bilangan berapa kita? 46. 46. Okey. Setelah boleh makan macam zaman. Buat sendiri. Makan dan zaman ni buat sendiri. Sama aja semua. Sebab sama. Isim fa'il, isim maf'ul, makan, zaman, bentuk semua sama. Sama aja. Tak adalah buat sebab sampai tu je lah. Zaman makan buat sama kan. Tak buat pun tak apa, dah pandai. Contoh aja. Tak buat, kita tak buat lah. Tak apa. Kalau tanya, makna sama. Itu je. Dia sama. Sama. Semua sama. Sebab dia punya wazan ni, isim fa'ilnya sama. Isim maf'ul. Makan zamannya pun sama. Jadi 4 yang sama. Okey, kita teruskan tasriful mudha'af daripada bab tafa'ala ya tafa'al. Alif ain lam. Alif ain lam 5 huruf ya. Atau dikatakan humasi. Bab humasi ya, 5 huruf. Baik, itu wazan yang sahih lah, tafa'ala ya tafa'alu ya, tafa'ulan. Itu maknanya wazan yang sahih. Yang kita belajar ni bab mudha'af. Mudha'af ni maknanya benda huruf yang berganda. Ada 2 fa. Bila ada 2 fa, maka digandakanlah. Asalnya taho fa fa. Taho fa fa. Fa 2 kan? Maka digandakan, letak sabdu taho fa. Asalnya taho fa fa. Macam tafa'ala. Macam tu. Okey, kita teruskan ya. Ada 8 latihan. Wah, banyak ni. 8 latihan. Nombor 1, tamrin yang ke-46, tajalla, suci maknanya. Okey, madhi mudhari masdar. Suci ya, tajalla, ya tajalla. Masdar dia? Tajallan. Okey, amar nahi? Tajalla. Ya, isim madhi dengan fi'il amar sama. Sama. Okey, isim fa'il, isim maf'ul, makan, zaman. Sebutlah sekali. Tajallun. Sebut 4 kali ya. Madhi majhul, mudhari majhul. Tajallu. Okey, nombor 2 dengan makna cela mencela, tazamma. Cuba buat madhi mudhari masdar. Tazaman ya. Okey, amar nahi? Ya, isim fa'il, isim maf'ul, makan, zaman. Tazamun. Ya, madhi majhul, mudhari majhul. Yutazammu. Tuzumma yutazammu. Tuzumma yutazammu. Okey, nombor 3 makna bermakian, tasabba. Madhi mudhari masdar. Tasabba. Tasabban. Panjangkan sikit ya, tasabban macam tu. Sebab ada alif ya, tasab. Okey, amar nahi?
Tasabba. Tasabba. Isim fa'il, isim maf'ul makan zaman. Mutasabun. Mutasabun. Okey, madi majhul, mudhari' majhul. Tusubu. Tusuba, yutasabu. Okey, nombor 4 dengan makna berkasih-kasihan. Tahabba. Cuba buat madi mudhari' masdar. Ya, amar nahi. Isim fa'il, isim maf'ul makan zaman. Okey. Ya, madi majhul, mudhari' majhul. Ya, okey. Sekarang nombor 5, mana berkumpul, tadamma. Ya, okey. Madi mudhari' masdar. Okey. Madi amar nahi. Ya, isim fa'il, isim maf'ul makan zaman. Okey. Madi majhul, mudhari' majhul. Okey. Nombor 6 dengan makna berbisikkan. Tasarra daripada perkataan sir, perlahan. Tasarra makna berbisikkan. Okey, madi mudhari' masdar. Tasarron. Okey, masdar dia ya. Amar nahi. Ya, tasarra la tatasarra. Ya, isim fa'il, isim maf'ul makan zaman. Ya. Okey. Madi majhul, mudhari' majhul. Okey. Nombor 7 dengan makna berbagi-bagi. Tahosso. Berbagi-bagi tu berbelah bagi. Berbelah bagi lah Ustaz. Berbelah bagi. Iya. Okey. Berbelah Ustaz. Belah bahagi. Ialah berbelah bagi macam was-was. Berbelah bagi. Kalau berbagi-bagi, Kalau berbagi-bagi dia bagi-bagilah. Pada satu. Berbelah bagi dia was-was. Bagi was-was. berbelah bagi jadi was-was. Ini berbagi-bagi. Berbagi-bagi. Okey, tahosso madi mudhari' masdar. Berbagi-bagi lah ni. Tahossa. Ya Tahoson. Okey, amar nahi. Ya, isim fa'il, isim maf'ul makan zaman. Balik lidah. Madi majhul, mudhari' majhul. Okey. Nombor 8 dengan makna mondar-mandir. Tarodda. Cuba madi mudhari' masdar.
Taroda. Ya taroda. Tarodan. Ya, amar nahi. Taroda. Taroda. Ya, isim fa'il, isim maf'ul makan zaman. Tarodun. Tarodun. Okey, madi majhul, mudhari majhul. Turuda. Yutarodu. Okey. Sekarang ambil satu makna, ya. Makna yang akhir cuba buat mondar mandir. Kalau madi, Telah mundar mandir dia. kalau mudhari, Dia mundar mandir. kalau masdar, Kemundar mandiran. Mundar mandiran. bermondar mandiran. Jadi Betul. kalau jadi Boleh. Pak Pandu. Pak Pandi lah. Maknanya jadi Pak Pandi lah. Bermondar mandiran. Okey, kalau amal, Mundar mandirkanlah oleh engkau. Mundar mandirlah oleh engkau. Okey, nahi. Jangan kau mundar mandir. Ya, isim fa'il, Yang mundar mandir. isim maf'ul, Yang dimundar mandirkan. yang dimondar mandirkan. Makan, Telah dimundar mandirkan. tak ada telah, tempat. Ini mandir. Makan, tempat mondar Oh, mandir. makan. Zaman, Tempat mundar mandir. zaman masa mondar mandir. Mundar mandir. Madi majhul, Telah dimundar mandirkan. Ya. telah Telah dimundar mandirkan. Ya. Mudhari majhul, Ia dimundar mandirkan. ia dimondar mandirkan. Alhamdulillah. Tak bagi ayat apa? Berlilit lidah. Bagi ayat senang. Dia sampai Dia faham. wazan tu maknanya kena ikutkan juga rentak dia, ya. Oh, nak yang tadi telah berbagi-bagi ya Ustaz. Telah berbagi-bagi. Saya telah berbelah bagi. Itu pandai sendiri, tak apa, pandai sendiri. Habis satu buku salah. Ustaz, makin berumur makin susah lah. Itulah tingkat Alhamdulillah, berumur jumpa juga sorok. Ustaz, sampai bila nak belajar sorong Ustaz? Ini sorok. Belajarlah apa pula? Akan bahasa apa? Nahu. Akan bahasa apa yang Nahu lah, nahu. yang malu waktu orang nahu. Kemudian dulu. Jangan ke apa kecamuk. Main-mainkan mondar mandir dulu. Mondar mandir iya. Mahirkan dulu. Telah mondar mandir iya. Ya. Ustaz, apa ni? Homework 5 dah lah Ustaz. Okey. Latihan yang ke-47 ada 5 saja. Ni 8 Ustaz nak tanya. Ustaz, Ya, nak saya. tanya, kalau mudarik dia baris depan akhir ke baris atas? Berdepan. Macam taradah, ya taradah ke taradu? Taroddu. Tarodda ya taroddu. Du kan? Semua orang buat dada tadi Ustaz sejap je. Ya ke semua Ya buat dada? taradu. Taradu sebenarnya. Eloklah tu. Fa'ala. Kata fa'alu. Eloklah tu. Maknanya pun mondar mandir. Jadi. Dari mesti baris depan akhir. Dengar tu. Ya, akhir baris depan ya. Yang Jadi mengasan tadi. semua baris atas. Tarodda ya taroddu. Ya taradu. Du ya, ingat dah ya. Taradu. Lepas tu tarodan. Tarodda. Tu betul taradan. Sudah mesti baris depan akhir.
Tapi contoh yutakhafa tu baris atas. Ustaz bagi contoh. Yatahafu Silap. Ha? Baik depan. Tapi tengok pada depan kan. Baik depan juga tengok balik dekatkan. Depan. Ya. Yatakhafu. Yatahafu. Kalau mudarik mesti pada depan akhir. Dengar tu. Kalau mutarik dari depan akhir. Umur salah Ustaz, kena betulkan. Betulkan. Yang mana yang ada silap-silap tu betulkan. La tazamu. Salah lah kita ni.